Live Report. Yes, nakurat si Toledo City Treasurer Leonardo Rivera sa dihang misulod siya sa trabaho ni atong Huwebes, Enero 29 ug iya nasugatan nga nakapadlak ang pultahan sa City Treasurer's Office. Ana usab ang mga pulis sa mga opisina sa dihang mitunga si Rivera aron mo trabaho. Ang video sa mga insidente nga gipost kagahapon sa buntag nakaangkon og hapit usa ka libo ka reaksyon o kapit 200,000 ka views. Kayem duman nga misugod ang panagbangi sa City Treasurer's Office human mo pagawas og sugo si Toledo City Mayor Marjorie Perales ni atong Enero 9 nga mutudlo kang Glinda Macapobre isip caretaker sa CTO. Una na natangtang sa pwesto si Rivera tungod sa reklamo nga gipasaka bato kaniya sa Civil Service Commission. Apan ni atong Enero 10 gi-reinstate si Rivera isip City Treasurer sa Toledo City pinaagi sa direktiba sa Bureau of Local Government Finance nga gipirmahan ni BLGF Regional Director Gerardo Avorque sumala sa mandot sa Executive Director nga si Consolacion Agcole. Subay niini wala pa mo pagawas og mamahayag si Mayor Perales ingon man kung kinsa nagmando sa pagpadlak sa maong buhatan. Mga katropa, alang sa pagbahimsog sa panlawas inumusan Thona Plus Gold alang sa naghiusa Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almimata XFM News. XFM Report.